in these issues. Y no queremos, ¿verdad?, que nuestras escuelas estén en estos conflictos legales, ¿verdad?, acerca de estos temas. We want them doing what they do best, which is educating our children and not having to worry about these Y things. queremos hacerlo mejor para que eduquen a nuestros hijos. That's why we have a law. Guess how long this law is? And I'm not talking about what I handed out, but the actual law. Y solamente quiero decirte que esta ley es muy larga, esta ley de hecho. It's 1 page long. Es una página de largo. We've kept it very simple. And so there's a website on the bottom of this page. You can print this document out. You can email. You can forward it to friends. And it's supposed to... go ahead. Y verdad, hasta abajo de la página se encuentra una dirección en internet donde tú puedes meterte, ¿verdad? Puedes imprimir esta página, puedes repartirla, puedes mandarla por mail para enviársela, yo no sé, a tus amigos o a alguien que tú conozcas. It's what I like to say. Our hope is that we have less school districts that are naughty and more that are nice. ¿Verdad? Queremos tener menos distritos escolares que estén sucios y más distritos escolares que se vean bonitos. So, all right, well, listen, I have another resource. I understand we've got boxes of these in the back that they're going to hand out. They passed them out already. This is our Texas Legislative Guide. Esta es nuestra guía del Estado Legislativo de Texas. How many of y'all have ever heard people say something like, you know, the church shouldn't get involved in politics? ¿Cuántos de ustedes han oído que la gente dice, la iglesia y la religión no deben de estar juntas? Look, we all have a responsibility to know what's going on in our community and our state. Nosotros debemos de tener la responsabilidad de lo que está sucediendo en nuestro estado y en nuestras comunidades. So being educated about what the issues are, who's running for office, what laws are being passed, that's not politics, okay? That's just being a faithful citizen. Estar involucrado en saber quién está compitiendo, ¿verdad?, en la carrera para un puesto, ¿verdad?, en el gobierno, o informarte qué tipo de leyes hay, ¿verdad? No es ser político, sino es ser un ciudadano responsable. So in this booklet, which is about 90 pages, this is a free booklet. We'll send them to your group if you want more of them, but it tells you all about how the legislative process works. Y nos dice, ¿verdad?, acerca de cómo cómo trabaja, ¿verdad?, el proceso de los legislativos del estado de Texas. How many of you, raise your hand if you've ever had a meeting with one of your elected officials in person? ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano si algunos han tenido una junta, ¿verdad?, con sus oficiales electos alguna vez? That's good. Es bueno. And many of them, even if you don't go to like the Texas Capitol, they have local offices. Si no vas, no tienes que ir a la capital del estado porque hay oficinas locales. This booklet has contact information for the elected officials, but also guidance on how to prepare for that type of meeting. ¿Verdad? Y también este libro tiene su información para prepararnos para este tipo de juntas. And it's not just about the state government. A lot of it is about what happens at the city, in the county, and the school board level. No solamente se trata acerca de lo que pasa en el gobierno del estado, sino también en el condado, en el distrito escolar y también en los gobiernos locales. And I don't know how it works here, but a lot of school boards and city councils, they meet usually like once a month. También la mesa directiva y el consejo de la ciudad se reúnen una sola vez al mes. And I might put the school board member on the spot. Maybe she can tell us, how often does the school board meet here in Brownsville? Entonces, ¿cuántas veces ustedes se unen o se juntan en el distrito escolar de la mesa directiva? Okay, good. So, while the state legislature, they only meet every other year for 5 months. Y el estado legislativo solamente se juntan, ¿verdad?, 5 veces al año. Your local government, like the school board, they're meeting at least once a month. Y como por ejemplo, el distrito escolar, la mesa directiva, se juntan una vez al mes. So if you ever want to know a little bit more about what's happening, it's usually on Thursday or Friday they post what their agenda is going to be for the next week, the Monday or the Tuesday. Y ellos ponen, ¿verdad?, cuáles van a ser sus planes, si van a ser para martes o otro día. So that's one way you can use this guide to find out more about how to be involved in these government meetings, but also be thinking about
taking a look around and finding out what's happening locally. And ma'am, I didn't hear her name earlier. What's her name? Mrs. Pena. Do they post the agenda online 2 or 3 days before the meeting? Okay. So at the physical building, which is where? Okay, everybody knows where that is, essentially, to some extent. Sí, alguien sabe dónde se encuentra ese. So they'll actually put up a copy of it in person, and you can go on the internet to find out what's happening. Van a poner una copia en persona y tú puedes encontrar esta información en internet. And the reason I bring this up is because we do work on the local level as well. Y la razón por la que yo traigo esto es porque trabajamos, ¿verdad?, en el gobierno local. And some of our recent battles have been about how sex education is taught in public schools. Y una de las razones, ¿verdad?, es como la educación sexual se enseña en nuestras escuelas públicas. So for a long time, groups that perform abortions and have different views on sexuality. Los grupos, ¿verdad?, que performan abortos o tienen sus opiniones o cómo ven, ¿verdad?, la orientación sexual. They've been one of the main groups that have been writing curriculum for sex education for public schools. Ellos han estado escribiendo currículums, ¿verdad?, para lo que es la orientación y educación sexual de nuestras escuelas públicas. But we were able to successfully help pass a law earlier this year, Senate Bill 22, and now have made it illegal for entities that do abortions to be involved in sex education in our schools. Y hemos pasado una ley que hace, ¿verdad?, ilegal, ¿verdad?, pasar acerca de los abortos en nuestras escuelas públicas. So, for Mrs. Pena and anyone else, you may be connected to another school district. If you find out that the school district is using resources from an abortion provider like Planned Parenthood for sex education, that's now in violation of state law. Y así como si tú estás encontrado con Minerva Peña, ¿verdad?, si estás en contacto con algún otro funcionario público de algún otro distrito escolar acerca de esa información y acerca, ¿verdad?, de Planned Parenthood, que toda esa información que no viola la ley. So, am I between lunch after this? Lunch is during, but it's the next session. All right, I'm going to try to hold your attention for a little bit longer. Voy a tratar de mantener tu atención un poquito más. I think I got about 10 minutes left. Creo que tengo 10 minutos. If my timing is correct. Si mi tiempo es correcto. I want to talk to you all about, as we head into a very active election cycle, how important it is for the church to get involved. Es muy importante mantener a nuestra iglesia involucrada. So some of the laws that I've talked about and victories that I've just discussed over the past half hour or so. Así como algunas de las cosas que he discutido, leyes que he discutido en lo que ha pasado esta hora. Would not have been possible without having the right person in elective office. Esto no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido a la persona correcta en la oficina. And that's at the federal, the state, and the local level. Eso es lo que es a nivel federal, estatal y local. And those decisions, esas decisiones, give it a little bit of a break, have an impact on our communities, but the entire state. Y eso tiene un impacto en nuestras comunidades en el estado. But the right person doesn't get elected if people don't first know that there's an election which to go to. Si la gente no sabe a dónde tienen que